আমাদের হাসনাত আব্দুল্লাহ ভাই 150 টাকা দামের গেঞ্জি গায়ে দিয়ে শপথ করতে গেছিল, আর তা নিয়ে তোমরা সবাই কটূক্তিমূলক কথা বলো। ভাই, গরিবের ছেলে বড়লোক হয়ে অহংকার করে না। तो जम जाएगा खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे फके इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे तेरे बेदाद पे या लाश बिस्मिल पे जमे खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा जुल्म फिर जुल्म है আমাদের হাসনাত আব্দুল্লাহ ভাই 150 টাকা দামের গেঞ্জি গায়ে দিয়ে শপথ করতে গেছিল, बढ़ता है আর তা নিয়ে তোমরা সবাই কটূক্তিমূলক কথা বলো। खून है टपकेगा ভাই, গরিবের ছেলে বড়লোক হয়ে অহংকার করে না। खून है टपकेगा तो जम जा